What's up guys with Nicolot channel. Ayan, kung nakikita na yung pugad na yan. Ayan, mamaya sisilipin natin kung may itlog na. Kung may itlog na ba yung ibon na yan. Ayan. Yun. Gagamitan natin ng magic drone para makita kung may laman na yung pugad niya guys. Mamaya ulit. Bye naman na.